अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इमरान खान ने जो 24 नवंबर की कॉल दी वो इतनी कामयाब हो गई है, इतनी कामयाब हो गई है कि अब दौड़े लग गई हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो तो बिल्कुल बौखला चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही कि अब इस सिचुएशन में करना क्या है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इमरान खान के पास जो ताकत है, इमरान खान अपनी ताकत को इस तरह से शो करेगा, इमरान खान अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा और इमरान खान इस तरह से बाहर आके पब्लिक में आके पब्लिक कॉल देगा या प्रोटेस्ट कॉल देगा या फिर फाइनल कॉल देगा। तो हुकूमत तो बिल्कुल भी ये रीडिंग नहीं कर सकी, हुकूमत को तो ये अंदाज़ा ही नहीं हो सका। फिर जब इमरान खान ने कॉल दे दी तो इन्होंने जो हरबे हथकड़े इस्तेमाल किए वो ये था कि किसी तरह से दबा दिया जाए, किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, इनको दबाया जाए, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, रास्ते बंद किए जाएँ, रुकावटें खड़ी की जाएँ। ये इस तरह के जो इनके काम है उसमें पड़ गए, बजाय कि इसको डायलॉग के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से इस सिचुएशन का हल निकाला जाता, ये इसमें पड़ गए। अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि अब इनकी छुट्टी होने वाली है, इनके साथ होने क्या वाला है, इनको किस तरीके से घर भेजा जाना है, ये अब इनको अब पता लगना है। दूसरी जानिब जो कि इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एक रियलिटी है, हकीकत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान में सबसे ताकतवर और मजबूत जो एक हकीकत है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ राब्ते शुरू किए, इमरान खान की लीडरशिप के साथ ख़ास तौर पर, क्योंकि इमरान खान के साथ जो कम्युनिकेशन का वाहिद रास्ता है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, PTI की लीडरशिप, जो कि बाहर मौजूद है, सड़कों पर मौजूद है। और उसमें लीड करने वाले दो शख्सियात, एक अली अमीन गन्नापुर और दूसरा बुशरा बीबी। अली अमीन गन्नापुर और बुशरा बीबी, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी, उन्होंने एक मौके पर खिताब किया, एक मौके पर कारकुनों से बातचीत की है। उसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान रब्ता हुआ है, इसके बारे में भी बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, जो क्राइसिस बन चुका है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहरानी कैफियत बन चुकी है, इससे निकलने के लिए अब आपको डायलॉग ही करना पड़ेगा, बातचीत ही करनी पड़ेगी, टेबल टॉक ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। और हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही। हुकूमत को इस बात का पता है कि बातचीत की सूरत में भी हुकूमत फारिग हो जानी है, और अगर टेबल टॉक की जाती है तो हुकूमत घर चली जाएगी। ये हुकूमत को पता है। इस वजह से हुकूमत इस काम के अंदर नहीं पड़ती है, इस काम में नहीं आती। वो क्या करते हैं, वो दबाते हैं, वो फस्तायत के हरबे इस्तेमाल करते हैं, बर्बरियत करते हैं, रास्ते बंद करते हैं और किसी तरह से इस कॉल को या इस एहतजाज को दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये ताकत सामने आ गई, जो कि अब आ चुकी है, अगर ये ताकत इनके सामने आके खड़ी हो गई, पब्लिक इनके सामने आके खड़ी हो गई, अवाम इनके सामने आके खड़ी हो गई और इमरान खान इनके सामने आके खड़ा हो गया, तो फिर ये घर चले जाएंगे, इनकी छुट्टी हो जाएगी, ये फारिग हो जाएंगे। इनको इस बात का पता है। इसी वजह से हुकूमत जो है वो इसको तोड़ने की कोशिश करती है, इसको मुंतशर करने की कोशिश करती है, इसको किसी तरह से तितर बितर करने की कोशिश करती है। वो ये नहीं करते कि हम इस एहतजाज के नतीजे में या तो डायलॉग करें या बातचीत करें। ये है हुकूमत की स्ट्रैटेजी। और जहाँ तक बात है अली अमीन गन्नापुर और बुशरा बीबी के मुतालिक पहले ये झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई और बाकायदा ख़बरें चलवाई गई और ब्रेकिंग न्यूज़ के फटे चलाए गए TV चैनल्स के ऊपर। और ये कहा गया कि बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब हो गई है, बुशरा बीबी अब नहीं आ रही। और इवन के TV चैनल्स के ऊपर ये ख़बरें चलवाने के बाद सोशल मीडिया पर ये ख़बरें चलवाई गई कि बुशरा बीबी के घर तो कोई खुशखबरी आने वाली है, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब आप अंदाज़ा करें प्रोपेगेंडे की इंतहा क्या है कि बुशरा बीबी को कहा जा रहा है कि उसके घर कोई खुशखबरी आने वाली है। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि उसके घर तो कोई खुशखबरी आने वाली है जिसकी वजह से बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा था, यह ख़बर चलाई गई कि बुशरा बीबी ने तबीयत की ख़राबी की वजह से इस लॉन्ग मार्च में या इस
احتجاجی مارچ میں یا اس احتجاجی کال میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، اور لوگوں نے یہاں پر اس خبر کو اس طرح سے چلایا کہ طبیعت خراب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کوئی خوشخبری ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بشریٰ بی بی اس وقت میدان میں ہے اور اپنے شوہر اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے اس وقت وہ میدان عمل میں ہے۔ بشریٰ بی بی نے ایک جگہ پر خطاب کیا کارکنوں کے ساتھ، برکرز کے ساتھ، سپورٹرز کے ساتھ، اور ان کو کہا ہے کہ جو اس وقت عوام سڑکوں پر ہے، پبلک سڑکوں پر ہے، وہ جدوجہد نہ صرف پاکستان کے لیے کر رہے ہیں بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ آخری وقت تک، آخری سانس تک ہم نے اب یہ جدوجہد کرنی ہے، اور اتنی دیر تک اس جدوجہد کو، اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے جتنی دیر تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ اور وہ مطالبات اب آپ کو پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو یاد ہو چکے ہیں۔ وہ تین مطالبات مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں ترمیم کا خاتمہ اور کارکنوں کی رہائی، یہ تین مطالبات۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان کی رہائی تک آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور اگر آپ لوگ چلے گئے، چھوڑ گئے، لیکن میں اکیلی بھی، مجھے جدوجہد کرنی پڑی، اکیلے بھی مجھے کھڑا ہونا پڑا، تو میں اکیلی کھڑی ہو کر احتجاج کروں گی اور اکیلی میں جدوجہد کروں گی۔ یہ بشریٰ بی بی کا پیغام ہے، یہ بشریٰ بی بی کا میسج ہے۔ اب آ جائیں حکومت کی، تو حکمت عملی میں نے آپ کو بتا دی، بشریٰ بی بی کا جو خطاب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات اور ڈائلاگ جو ہے وہ اس سچویشن میں سے نکلنے کے لیے کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت ایک ڈیلیگیشن بھی پہنچا ہے بیلاروس کا، اور پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے، اکنامک سچویشن، پولیٹیکل سچویشن اور سیکیورٹی کی سچویشن دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے، حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ اور جتنی دیر تک حالات کنٹرول میں نہیں آتے اتنی دیر تک اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر حالات کنٹرول میں نہ آئے تو یہ سب کچھ ہمارے گلے پڑ جائے گا، حکومت بھی گلے پڑ جائے گی، اور یہ اس وقت جو عمران خان کی احتجاجی کال ہے یہ بھی گلے پڑ جانی ہے، اور ملک جو ہے وہ ایک نئے انتشار اور خلفشار کی طرف جا سکتا ہے اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ہینڈل صحیح نہیں کیا، ڈیل نہیں کیا، اس نے صحیح طریقے سے بات چیت نہیں کی، مذاکرات نہیں کیے، اور یہ سب کچھ گلے پڑ جائے گا۔ لوگ باہر ہیں، سڑکوں پر ہیں، لوگ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، لوگ پیچھے جانے کا نام نہیں لے رہے، لوگ اب عمران خان کی کال کے اوپر نکل آئے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے پیچھے نہیں جانا، تاوقت ہے کہ ہماری ڈیمانڈز پوری کر دی جائیں اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کریں، عمران خان آ کے یہاں پر خطاب کریں، تب جا کے ہم اس احتجاج کو ختم کریں گے۔